अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। च्युता पेंशन में 500 रुपये इजाफे पर तेलंगाना हुकूमत का गौर। रियासती हुकूमत मुअम्मर अफराद, विवाहों, माजूरों और दीगर ज़रूरतमंद तबकात को माली सहारा देने के लिए संजीदा। सिर्फ 10 मिनट की ताख़ीर, 1 साल की मेहनत ज़ाये। तेलंगाना के बाज़ मुक़ामात पर इंटर इम्तहानात में ताख़ीर से पहुंचे चंद स्टूडेंट्स इम्तहान लिखने से हुए महरूम। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत मुसानदी की खूबसूरती के काम से पहले नालों की सफाई पर दे तवज्जो, हम मुतासिरीन का साथ देंगे। बीजेपी एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हर किस्म की दहशतगर्दी को पूरी दुनिया के लिए करार दिया खतरा, इसराइली पार्लियामेंट से किया खिताब। मोदी के इसराइल दौरे पर राहुल गांधी की सख्त तनकीद, कहा पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। इसराइली पार्लियामेंट में मोदी के खिताब पर जयराम रमेश का भी सख्त रद्द-ए-अमल, आइंस्टाइन और नेहरू की खतों किताबत को याद दिलाया। और इसराइल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों के कत्ल का जिम्मेदार, जंग के तनाजुर में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी कमेटी सीपीजे की ताज़ा रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना हुकूमत मुअम्मर अफराद, विवाहों, माजूरों और दीगर ज़रूरतमंद तबकात को माली सहारा देने के लिए जारी च्युता स्कीम के तहत पेंशन की रकम में इजाफे पर संजीदगी से गौर कर रही है। रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत इलेक्शन के दौरान किए गए वादों को मरहलेवार पूरा करने हिकमत अमली अपना रही है। रियासत की माली सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर मौजूदा पेंशन की रकम में 500 रुपये इजाफे का मनसूबा बनाया। अगर इस तजवीज़ पर अमल आवरी होती है तो ज़ईफ़ अफराद, विवाहों, बीडी कारकुनों और एड्स के मरीजों की मौजूदा पेंशन 2016 रुपये से बढ़कर 2516 हो जाएगी। माजूर अफराद को मिलने वाली रकम 4016 रुपये से बढ़कर 4516 रुपये तक जा पहुँचेगी। महकमा फाइनेंस के आदाद शुमार के मुताबिक पेंशन में महज 500 रुपये के इजाफे से सरकारी ख़जाने पर सालाना तकरीबन 2500 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। बढ़ती हुई महंगाई के दौर में 500 रुपये का इजाफा गरीब तबकात के लिए किसी कदर राहत साबित होगा। ताहम किसानों और गरीब अवाम की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि हुकूमत अपना मुकम्मल इंतखाबी वादा 4000 रुपये पेंशन का आखिर कब पूरा करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले सीनियर सहाफ़ी के श्रीनिवास रेड्डी की मियाद में मज़ीद 2 साल की तोसी कर दी। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद 26 फरवरी 2024 को के श्रीनिवास रेड्डी को 2 साल मुद्दत के लिए तेलंगाना मीडिया अकेडमी का चेयरमैन बनाया गया। हुकूमत ने सहाफ़त के मैदान में उनके तवील तजुर्बे और सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए की गई नुमायाँ खदमात को सराहते हुए उनकी मियाद में तोसी का फैसला किया। अहकामात के मुताबिक वो आइंदा 2 साल तक बदस्तूर तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी किए जाने के बावजूद रियासत के कई इम्तिहानी मराकज़ पर इंटरमीडिएट इम्तिहान के मौके पर चंद उम्मीदवार सिर्फ 10 से 15 मिनट ताख़ीर से पहुँचे, जिसकी वजह से उन्हें इम्तिहानी हॉल में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। नतीजतन ये तलबा पर्चा लिखने से महरूम रह गए। बोर्ड हुकाम के मुताबिक इम्तिहान के औक़ात और ज़वाबित पहले ही ऐलान किए जा चुके हैं और तलबा को ताकीद की गई कि वो कम से कम आधा घंटा कबल मरकज़ पहुँच जाए। 5 मिनट ताख़ीर से आने वालों को भी इम्तिहान लिखने की इजाज़त दी गई, लेकिन बाज़ मकामात पर ट्रैफिक मसाइल, ताख़ीर से घरों से रवानगी और दीगर वजूहात की वजह से उम्मीदवार मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुँचे। ज़ाब्तों के तहत इम्तिहान शुरू होने के चंद मिनट बाद किसी भी उम्मीदवार को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती, जिस पर सख्ती से अमल आवरी की गई है। इम्तिहानी मराकज़ के बाहर बाज़ तलबा और सरपरस्तों में मायूसी देखी गई। अमले ने वाज़ेह किया कि क़वायद में किसी किस्म की रियायत मुमकिन नहीं। बोर्ड ज़राए का कहना है कि इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत और नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए मुकर्ररा वक्त की पाबंदी लाजमी है। तालीमी माहिरीन ने इस वाक़े को तलबा के लिए सबक आमोज़ करार दिया और कहा कि चंद मिनट की गफलत 1 साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि आइंदा इम्तिहानात के दौरान पेशगी मनसूबाबंदी करें और बर वक्त रवाना हो जाए। वाज़ेह है कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात रियासत भर में सख्त निगरानी के तहत मुनक़िद किए जा रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाए और तनक़ीदों में कहा कि मोहम्मद दीपक से मुलाकात पर सख्त रद्दअमल देते हुए उन्होंने मुस्लिम मुखालिफ ज़हनीत को आश्कार कर दिया और राहुल के इक़दाम को गलत ठहराने की कोशिश की। रामचंद्र राव ने राहुल गांधी के रिमार्क्स पर बरहम होते हुए कहा कि बुज़दिल का लफ्ज़ दरअसल कांग्रेस पार्टी पर ही सादिक़ आता है। The word Khair really applies to Congress party, because when they were in power, they could not contain terrorism,
the attacks on India increased. They could not even retaliate the terrorists. They have always promoted communalism, hatredness. And today, the same thing applies to Congress party when Rahul Gandhi says that those who are, in fact, play divisive politics are also covered. The Congress should introspect their own performance for the past several years while they were in rule in different states where they are in rule. In Telangana also, they are dividing society in the name of the religion, and then they are trying to muster votes only in the name of religion here. They are trying to promote communal hatredness wherever they are ruling, including that of Karnataka, Telangana. They are ruling only in 3 states, but even in these 3 states, the role of Congress is more destructive than constructive. So therefore, the real cowards are Congress party. They are the real enemies of the nation, and they are the real. बीजेपी एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत मूसा नदी की खूबसूरती के काम करना चाहती है, लेकिन सबसे पहले उन्हें नालों की सफाई पर तवज्जो देना चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से काम शुरू करने की अपील भी की गई। बीजेपी लीडर ने कहा कि ये लोग महात्मा गांधी का नाम इस्तेमाल करके लोगों के घरों को बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव, रुकने पार्लिमान विश्वेश्वर रेड्डी और दीगर बीजेपी लीडरों ने मूसा नदी से जुड़े मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बीजेपी कायदीन ने घरों के निज़ाम के बास पैदा होने वाले मसाइल और तकालीफ की तफसीलात हासिल की। याद रहे कि मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मुतासिरीन के लिए तेलंगाना बीजेपी ने यात्रा का आगाज किया है। We are next to Golconda Fort and Madhuban Park Colony. They want to do it very good. But if they want to beautify Moosi and they want to clean up Moosi River, where do they start? How does the Moosi River gets dirty? Because of all the filthy nalas with sewage coming in. Before Moosi, they have to clean the nalas. But where are those nalas coming up? They are coming from all the sewage, open sewage tanks, which were previously lakes. Durgam Cheru, Malkal Cheru, Tank Bund, all this Gangaram Cheru. Those are filthy cesspools. They have to clean those before they clean the nalas. And how are they become cesspools? Because the STPs, the sewage treatment plants are not working. Before that, they have to first make the sewage, construct sewage treatment plant and make the existing sewage treatment plant work. So, the sequence is first the sewage treatment, then the nalas and the tanks, the nalas and the Moosi. Here they want to do the opposite. First they want to clean up Moosi. What is this? It's like saying, first I'll build the top floor, then I'll build the foundation of the building. So, this is a convoluted thinking, convoluted idea, convoluted engineering. It looks like they are not interested in Moosi. They are merely interested in getting huge loans from ADB Bank or JICA banks or whatever banks and do a multi-crore, 1,000 crore projects. If they sincerely want, let them start with the basics. Let them start with the sewage treatment plant, getting a tank bund, which is a center. They can't clean Gangaram Cheru, Malkaram Cheru, clean it up. Then the शहरियान हैदराबाद के लिए आमदोरफ्त की सहूलतों को बेहतर बनाने हुकूमत एक जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पॉड टैक्सी मुताल्लिक़ कराने की तैयारी में है। मेट्रो मुसाफिरों को स्टेशन से उनकी मंजिल तक पहुंचाने के मसले को हल करने के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांजिट PRT के नाम से निज़ाम लाया जा सकता है, जो मेट्रो स्टेशनों को बराह रास्त बड़े दफातर, IT हब और रिहायशी इलाकों से जोड़ेगा। फिलवक्त हैदराबाद में रोज़ाना तकरीबन 5 लाख अफराद मेट्रो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको स्टेशन से अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए बसों और ऑटो की अदम दस्तियाबी, ज़्यादा किराए और ट्रैफिक के मसाइल का सामना होता है। पहले मरहले में मनसूबा रायदुगम से कुकटपल्ली, रायदुगम से हाईटेक सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नॉलेज सिटी और सेक्रेटरीट के करीबी इलाकों में नाफिज करने पर गौर किया जा रहा है। ये मनसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल पर तैयार किया जाएगा, जिसके लिए तकनीकी और मालियाती मुताला करने वाले मुशीर के इंतखाब का अमल शुरू हो गया। पॉड टैक्सी मुकम्मल तौर पर खुदकार होगी, जो बगैर ड्राइवर के चलेगी और इसकी रफ्तार 40 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी। एक वक्त में 6 से 8 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली ये टैक्सी फ़ी घंटा तकरीबन 10,000 अफराद को मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है। बिजली या बैटरी पर चलने की वजह से माहौल दोस्त होगी और उनमें एडवांस बुकिंग की सहूलत भी होगी, जिससे सफ़र का वक्त काफ़ी कम हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि चंद सालों में ये पॉड टैक्सी की सहूलत शहरियान हैदराबाद के लिए दस्तयाब होगी।
حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں بڑی آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ روڈ نمبر 36 پر واقع منگلا گوری کپڑوں کے شو روم میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ شعلے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ پورا علاقہ گھنے دھوئیں سے بھر گیا اور آگ قریبی عمارتوں تک پھیلنے لگی۔ دھوئیں کے گہرے بادل دیکھے گئے اور مقامی باشندوں اور دکانداروں میں خوف دیکھا گیا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کنٹرول روم کے حکام کے مطابق 4 گاڑیاں موقع پر روانہ کی گئی اور فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پانے اور اسے ملحقہ عمارتوں تک پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے اور آگ کو بجھایا گیا۔ کسی جانی نقصان کی فوری اطلاع نہیں ملی۔ اور اب بڑھتے ہیں چند اہم قومی اور عالمی خبروں کی جانب۔ وزیراعظم مودی نے ہر قسم کی دہشت گردی کو پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا اور کہا کہ ہندوستان اور اسرائیل دونوں نے دہشت گردی کا زخم جھیلا اور ہندوستان اسرائیل کے ساتھ آج مضبوطی سے کھڑا ہے اور مستقبل میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ مودی نے غزہ امن اقدام کی تائید کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے خطے میں امن کی بحالی کی امید پیدا ہوئی۔ اسرائیل کے 2 روزہ دورے پر گئے مودی نے اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور ارکان پارلیمنٹ نے تالیاں بجا کر اور مودی کے نعروں سے ان کا خیر مقدم کیا۔ emphasizes halakha, guiding everyday conduct through law and practice. Hindu philosophy speaks of dharma, the moral order that shapes duty and right action. In both traditions, ethical life is lived through action and faith is expressed through conduct. There is an enduring similarity in our festivals as well. You celebrate Hanukkah with the warm glow of candles. Around the same time, we celebrate Diwali, the festival of lights, with the gentle radiance of lamps. Soon, India will celebrate the festival of Holi, filled with happiness and color. And around the same time, Israel will also celebrate Purim with enthusiasm and joy. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including کانگریس قائد راہل گاندھی نے آج ایک بار پھر ہندوستانی وزیراعظم مودی پر شدید تنقید کی اور وزیراعظم مودی کے اسرائیل دورے پر پہنچتے ہی اپنا وہ چیلنج یاد دلایا جس میں امریکہ کے ساتھ کیے گئے تجارتی معاہدے کو رد کرنے کہا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر جاری ایک پوسٹ میں لکھا کہ نریندر سرینڈر مودی آپ کو یو ایس ٹریڈ ڈیل رد کرنے کا چیلنج دیے ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے، آپ پھر خاموشی سے اسرائیل نکل گئے۔ راہل نے سوشل میڈیا پوسٹ میں پی ایم مودی سے سوال بھی کیا کہ اس بار وہ اسرائیل کس کے کہنے پر گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار تو آپ ایپسٹین کے کہنے پر اسرائیل میں رقص کر چکے ہیں، گانا گا چکے ہیں، اس مرتبہ وہاں کس کے کہنے پر ملک کے مفادات کے خلاف سودا کر کے آئیں گے۔ کانگریس کے لیڈر جے رام رمیش نے بھی مودی کے اسرائیل میں خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے تاریخی دستاویزات کو موضوع بحث بنایا۔ انہوں نے البرٹ آئنسٹائن اور جواہر لال نہرو کے درمیان خط و کتابت کے 105 نومبر 1949 کو پرنسٹن میں ہوئی دونوں رہنماؤں کی ملاقات کی تصویر شیئر کی۔ مودی نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ جس دن ان کی پیدائش ہوئی اسی دن ہندوستان نے اسرائیل کو نئے اور خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کیا، جس پر کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے
تاریخی پس منظر یاد دلایا اور کہا کہ 13 جون 1947 کو البرٹ آئنسٹائن نے جواہر لال نہرو کو خط لکھا تھا جس میں اسرائیل کے قیام، یہودی عوام کی حالت اور عالمی زمین کی ذمہ داری کا ذکر کیا گیا۔ آئنسٹائن نے یہودیوں پر ڈھائے گئے مظالم کے پس منظر میں ایک محفوظ وطن کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ اس کے جواب میں 11 جولائی 1947 کو نئی دہلی سے نہرو نے تفصیلی خط ارسال کیا۔ نہرو نے لکھا کہ ہندوستان میں یہودی عوام کے لیے گہری ہمدردی ہے، نازی نسل پرستی کو مکمل طور پر مسترد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو نہایت پیچیدہ اور حساس بھی قرار دیا تھا اور ان کے مطابق جہاں حقوق کا تصادم ہو وہاں فیصلہ بھی آسان نہیں ہوتا۔ فلسطینی میڈیا اور حق سچ کی آواز کو دبانے کے لیے جاری کھلی جنگ کے تناظر میں صحافیوں کے تحفظ کی عالمی کمیٹی CPJ نے انکشاف کیا کہ سال 2025 کے دوران دنیا بھر میں 129 صحافی اور میڈیا ورکرز کو قتل کیا گیا اور ان مجموعی ہلاکتوں میں سے 2/3 سے زیادہ کی ذمہ دار اسرائیلی حکام کی سفاکیت ہے، جو کہ صحافت کے خلاف بڑھتے ہوئے منظم حملوں اور خاص طور پر فلسطین میں میڈیا کے قتل عام کا ایک نیا اور خطرناک اشارہ دیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی صحافیوں کو براہ راست نشانہ بناتا ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ قابل اسرائیلی حکام نے صحافیوں کے دانستہ قتل کی وہ ریکارڈ کارروائیاں کی جو بہت زیادہ ہیں۔ میڈیا پر حملہ وسیع تر آزادی کی پامالی ہے اور مجرموں کا سزا سے بچ نکلنا خطرے کے اس دائرے کو مزید وسیع کرتا ہے جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران قتل ہونے والے ہر صحافی کی وجہ سے سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ یہ رپورٹ ان انسانی حقوق کی رپورٹس کی تصدیق کرتی ہے جو گزشتہ برسوں سے مسلسل سامنے آ رہی ہے کہ فلسطینی صحافیوں کو نشانہ بنانا کوئی میدانی غلطی نہیں ہے بلکہ ایک منظم اسرائیلی سازش ہے جس کے تحت فلسطینی میڈیا کو دشمن کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ سیوتا پنشن میں 500 روپے اضافے پر تلنگانہ حکومت کا غور۔ ریاستی حکومت معمر افراد، بیواؤں، معذوروں اور دیگر ضرورت مند طبقات کو مالی سہارا دینے کے لیے سنجیدہ۔ صرف 10 منٹ کی تاخیر، 1 سال کی محنت ضائع۔ تلنگانہ کے بعض مقامات پر انٹر امتحانات میں تاخیر سے پہنچے چند اسٹوڈنٹس امتحان لکھنے سے ہوئے محروم۔ تلنگانہ کانگریس حکومت مساندی کی خوبصورتی کے کام سے پہلے نالوں کی صفائی پر دے توجہ، ہم متاثرین کا ساتھ دیں گے۔ BJP MP کونڈا وشویشور ریڈی کا بیان۔ وزیراعظم مودی نے ہر قسم کی دہشت گردی کو پوری دنیا کے لیے قرار دیا خطرہ، اسرائیلی پارلیمنٹ سے کیا خطاب۔ مودی کے اسرائیل دورے پر راہل گاندھی کی سخت تنقید، کہا PM از کمپرومائز۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مودی کے خطاب پر جیرام رمیش کا بھی سخت رد عمل، آئنسٹائن اور نہرو کی خط و کتابت کو یاد دلایا۔ اور اسرائیل دنیا بھر میں سب سے زیادہ صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار، جنگ کے تناظر میں صحافیوں کے تحفظ کی عالمی کمیٹی CPJ کی تازہ رپورٹ۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ اللہ حافظ۔